Yo brothers, may hapon so mga tagtag allowance sa to mga estudyante dire karon. Na to kung naabay mo agi na bata. Let's go. Nakoy pangutan na. Dali. Nag-eskwela kag tarong mga tagog allowance. Kilag tarong ha. Oh, atagan ta lang. Kilag tarong. Dai, nakoy pangutan na. Eskwela ka tarong. Oh, pang allowance. Kana kilag tarong para na 100. Tarong. Opo. Oh. Kilag tarong, itagag kwarta. Eskwela ka tarong. Okay. Uy, nakoy pangutan na kanang gaskwela mo tarong. Gaskwela mo tarong. Oh, nakoy hatag pang allowance ninyo. Oh, ali. Dali. Oh, imo ha. Ah. Oh, Isa ikaw. pa. Oh, ikaw. Ah. Ikaw, dili ka. Oh. Thank you. Sige, Kilag sige. tarong ha. Bye. Dai, mangutan na ko. Eskwela pa mo? Gaskwela pa mo? Oh, tunga mo ani Oh, oh. tunga mo. Tunga mo ha. Mm. Tunga mo na ha. Tunga mo, ha. 50-50. Bye-bye. Thank you.